धीरे धीरे लेफ्ट काटो, और घोराओ, और स्टीयरिंग काटाओ, पूरा लेफ्ट करो। हाँ धीरे से, स्पीड कम, और स्पीड कम करो, सेकंड गियर लगाओ। हाँ धीरे के बादिके आसो। हाँ सीधा रखो गाड़ी, राइट जा रहा है, बादिके आसो। क्लच प्रेस करो, बाम्पार हल्का ब्रेक करो। धीरे धीरे क्लाच ছাড়ো, একদম বাদিক করে গিয়ে দাঁড়াবো একটু। হ্যাঁ ওইখান থেকে রূপাঞ্জলি আসবে, উঠবে, দেখতে পাচ্ছে কিনা কি জানি, ওই যে ওখানে বসে আছে। ফুল ক্লাচ প্রেস করো, আস্তে আস্তে করে ব্রেক করো, বাস নিউট্রাল করো। চাবি বন্ধ করো।